Hora zero. A 1h23 da madrugada do dia 26 de abril de 1986, o mundo estava a segundos de seu pior acidente nuclear. O reator número 4 da estação nuclear de Chernobyl, na União Soviética, explodiu. 5 minutos depois, um telefonema gravado naquela hora foi o primeiro alerta da tragédia iminente. Na parte da manhã, a devastação foi revelada. Porém, algo muito pior ainda estava por vir. O desastre em Chernobyl trouxe morte e doenças. E levantou também a questão do poder nuclear. Dentro da União Soviética, o trauma de Chernobyl foi tamanho que muitos o veem como o primeiro passo para a queda do regime comunista. Este filme narra a história da contagem regressiva de 60 minutos até a tragédia. Você verá os principais atores desse drama, os funcionários que foram acidentalmente levados à morte, assim como os espectadores inocentes. Com base em provas documentais e relatos de testemunhas, as filmagens foram feitas dentro das áreas que restaram da estação nuclear de Chernobyl. O desastre de Chernobyl. Sala de controle do reator número 4 em Chernobyl. É aqui que todas as decisões mais importantes serão tomadas na próxima hora. O futuro do reator e do mundo está nas mãos de 3 homens. Com 26 anos apenas, Leonid Tuponov é o engenheiro de controle sênior. Seu trabalho é controlar a monstruosa energia existente no reator. 17. Alexander Akimov é o supervisor de turno, o capitão do navio. Ну что, все выспались? Поужинали нормально? Nesta noite, porém, sua autoridade foi desbancada. Anatoly Dyatlov, adjunto do engenheiro-chefe, está no comando. Anatoly é um dos principais engenheiros nucleares da União Soviética. Além disso, ele é um homem severo e atua num sistema rígido. Há mais um outro personagem fundamental. O próprio reator número 4, recentemente posto em operação, um dos maiores orgulhos tecnológicos do regime comunista. Nesta noite, a sala de controle se prepara para realizar um teste de segurança no reator. Мощность упала почти до 500 мегаватт. А что с Ларом? Я отключаю локальный автоматический регулятор мощности реактора. Porém, uma discussão decisiva entre os dois engenheiros seniores e Anatoly sobre o nível seguro da potência para dar início ao teste está prestes a ocorrer. Орден включился, но все равно мощность падает. Продолжайте. Что происходит? Вы же не должны опускаться ниже нормы 700 мегаватт. Это же небезопасно. Может, я ему скажу? Я ему сам скажу. Не надо мне ничего говорить. Я все знаю сам. Думать не твоя работа. Здесь я принимаю решение. Делай, что тебе говорят. Где ты набрал таких наглых карасей? Анатолий Степанович, мы и так Nesta уже noite, обсудили Chernobyl abriga 2 segredos mortais. 700 мегаватт. O primeiro é uma falha potencialmente fatal no projeto do reator, da qual os engenheiros não têm conhecimento. Uma falha que o torna altamente instável quando operado a baixa potência. O segundo segredo diz respeito ao homem no comando. A história pessoal de Anatoly Dyatlov é marcada pela própria tecnologia que ele anseia dominar. Esta noite, ele e o reator ficarão frente a frente numa batalha de força que destruirá a ambos. 0h31. A discussão quanto ao nível de potência com o qual o teste de segurança no reator 4 pode ter início fica ainda mais séria. Анатолий Степанович, мы и так уже опустились ниже уровня безопасности в 700 мегаватт. Мощность падает очень быстро. Единственное, что здесь нестабильно, так это работа твоих некомпетентных людей.
O teste foi exigido pelo Comitê Estatal para o Uso da Energia Atômica e nasceu do temor de sofrer um ataque durante a Guerra Fria. Temor que ainda assombra a União Soviética. Alguns anos antes, a Força Aérea Israelense havia bombardeado um reator nuclear iraquiano construído pelos russos. Desde então, cientistas passaram a exigir a realização de testes em seus reatores para ver o que aconteceria se fossem atacados pelo inimigo e tivessem o fornecimento de energia destruído. Mas o engenheiro-chefe Anatoly Dyatlov está ignorando propositadamente os níveis máximos recomendados para a realização do teste. As diretrizes estabelecem que a potência do reator deve estar entre 700 e 1000 megawatts quando o teste começar. Anatoly quer fazer o teste a apenas 200 megawatts, a fim de preservar a água para resfriamento do reator. Ele acredita que o risco é pequeno. К сожалению, в ту ночь на блочном щите не оказалось ни одного человека, к которому он относился бы как к равному, с уважением. Там действительно не было людей по квалификации и по характеру равных ему или близких к нему. И не оказалось равных людей, кто мог бы ему противостоять, кому бы он прислушался. Реакторы не ошибаются, ошибаются люди. Давайте за работу. Anatoly não é, na verdade, um homem irracional. Ao contrário, é um produto do sistema comunista que o criou e o promoveu. Anatoly nasceu na Sibéria, de pai pescador, e fugiu de casa aos 14 anos. Superou as adversidades de sua origem e chegou ao posto de engenheiro. Ele é um homem do partido. Tenta seguir a cartilha, mas tem consciência de que na indústria nuclear, a cartilha e a realidade nem sempre combinam. Para que as coisas sejam feitas, atalhos e improvisações às vezes são a única solução. Quando a potência do reator foi baixada, ela caiu rápido demais. Мощность быстро падает. Ты что натворил, идиот? Что ты наделал? Ты же мощность упустил! Это же руки из задницы растут! Да помоги ты ему! Успокойся, успокойся, не суетись. Начинаем все сначала. Успокойся. A 1,5 km de Chernobyl fica a cidade de Pripyat. Todos os moradores trabalham na usina nuclear. Embora não saibam, o destino deles será ditado pelo que acontecer na sala de controle número 4. Entre eles e dormindo tranquilo está Nikolai Fomin, o engenheiro-chefe de Chernobyl, que deu a ordem para que o teste de segurança fosse realizado. A poucos metros dali, Kirill, o filho de 2 anos de idade de Natasha Yuvchenko, não quer deixar a mãe dormir. De sua janela, Natasha pode ver as luzes da usina nuclear onde seu marido, o engenheiro Sasha Yuvchenko, está trabalhando no turno da noite. Enquanto atravessa o salão da turbina de 1 quilômetro de comprimento, Sasha não está pensando no trabalho, mas no feriado de 1º de maio que se aproxima. Я на прошлой выходной вот такого хрена поймал. Ветерзон. Да, не поверила. Говорят, что 20 не километр. Чем-то этот вечер отличался, знаете, не так, как всегда. Вот я чего-то вдруг нарядился на работу ни с того ни с сего. Нет, мы будем в другом. Погода была замечательная, тогда тепло, так рано ночью. Весна. В таком прекрасном настроении на работу пошел. А она говорит, что вот у нее всю ночь ей тоже там Кирилл плакал, вона не сама. Риба дуже маленька сьогодні, знаєш. Що дуже маленька. Каже, може... Outras pessoas também estão acordadas, entre elas 2 pescadores. Um deles trabalha na manutenção em Chernobyl e quer pegar os peixes atraídos pelas águas mornas e poluídas da usina. 0h36. Um novo problema atrapalha a concentração dos operadores que sentem a pressão cada vez maior. Да выключи этот вой! Уровень воды в барабан-сепараторах опасно низкий. Давай соберись, это твоя работа.
O engenheiro de controle sênior Boris Toliarchuk controla o fluxo de água que passa pelo reator e também já se acostumou a alarmes como este. А что касается уровней барабан-сепараторов, то их всегда было тяжело регулировать на низких уровнях мощности. Поэтому любой оператор знал об этом и был готов к этому. Поэтому никаких особых чувств вроде испуга я не испытывал. 0h38. O reator parou totalmente. Anatoly toma uma decisão fatídica. Ты же уронил реактор! Имбецил ты долбанный! Ну давай, поднимай мощность! Выводи регулирующие стержни! Бегом! Практически смена вынуждена была вытащить из реактора все регулирующие стержни. Это привело к тому, что курок был взведен. As barras de controle são o acelerador e os freios do reator nuclear. Abaixo da tampa de 15 metros do reator estão 1.661 canais de urânio combustível que descem até o núcleo do reator. A quebra dos átomos de urânio libera uma imensa quantidade de calor dos canais de combustível, transformando a água em vapor. É esse vapor que faz a turbina gigante entrar em ação e gerar eletricidade. Para controlar essa energia, 211 barras de controle feitas de boro estão espalhadas pelo núcleo do reator. Se forem erguidas, a energia aumenta. Se forem retiradas por completo, os engenheiros ficam impossibilitados de acionar os freios. No entanto, é exatamente isso que Anatoly manda a equipe fazer. Извините, Анатолий Степанович, но разве мы не должны остановить реактор? И так положено по инструкции. Это верно, Анатолий Степанович. Это абсолютно верно. Если мы извлечем регулирующие стержни, управлять реактором нам после этого становится почти невозможно. Как же испытания не проводить из-за таких кретинов, как вы? Испытание будет проведено сегодня. А тебе я скажу. Если ты не хочешь или не можешь выполнять приказания, я могу избавить тебя от этой необходимости. Ты меня понял? Да. Пошел вон! Трегуб, прими управление! Начал. Так, осторожнее. A argumentação falhou. Tregub e Alexander aumentam a potência do reator. Dentro de 5 minutos, a potência vai aumentar novamente. Anatoly conseguiu o que queria. Мне удалось поднять мощность реактора до 160 мегаватт. Ладно, передай управление Топтунову. Вперед. Только не уходи, постой с ним рядом. O pessoal da sala de controle tem todas as razões para obedecer. Os engenheiros nucleares têm prestígio e são bem remunerados. Eles vivem com suas famílias na cidade operária de Pripyat. As lojas são bem abastecidas, há uma nova escola e um parque de diversões. Nobody wanted to lose the job because losing the job would mean losing the flat in Pripyat and going elsewhere to probably some ghastly outpost in Siberia. The fear of getting sacked was a reason why they didn't speak out more effectively when they realized that they were doing something that could be very dangerous. 0h52. Mais um alarme. Уровень воды в барабан-сепараторе опасно низкий. Разберись, он не маленький. Ну так что, договорились? Fora da sala de controle, ninguém sabe da discussão que ocorre lá dentro. Para funcionários como Sasha Yuvchenko, é mais uma noite de rotina. Да, собственно, дел-то особых и не было. Но смену мы уже отстояли ночную. И, собственно, когда я шел на вот это, второй раз уже, да, на смену в ночь, я собственно, все мы думали, что уже аппарат остановлен.
Давай, хорошо, давай. Do lado de fora da usina, a noite é calma. Após o fracasso dos protestos, está tudo calmo na sala de controle. A equipe conseguiu deixar o reator no nível de potência desejado pelo engenheiro-chefe Anatoly. Анатолий Степанович, мы снова вышли на мощность в 200 мегаватт. Очень хорошо. Начинайте испытания. Но по регламенту начинать испытания я могу только при мощности в 700 мегаватт. Если вы хотите проводить испытания при уровне мощности в 200 мегаватт, я прошу вас занести это ваше распоряжение в оперативный журнал. Да будет вам известно, что как заместитель главного инженера я имею полномочия изменить параметры проведения испытаний. И я ими воспользуюсь. Продолжайте испытания. Na sala das bombas, o mecânico Valeri Kodenchuk recebe a visita de seu amigo e supervisor de turno, Valery Perevostchenko. Valera tem menos de 20 minutos de vida. Я думал, ты сегодня не на смене. А я специально пораньше из Киева вернулся. Ну что, продал машину скоро? Ну, по крайней мере, с покупателем договорился. Хорошо, поздравляю. Как говорится, прощай, Москвич 2140, здравствуйте, Жигули. Отлично. Я думаю, что, может быть, еще останется и на джинсы. Да ладно. Ну ладно, будем видеться, пока. Давай, до встречи. O próximo a receber a visita de Valery é Sasha Yurchenko, no setor de manutenção. Um pedido inocente vai levá-los de volta à sala das bombas, perto do núcleo do reator. Мне нужно немного зеленой краски. Зачем? Мне надо обновить маркировку на трубопровод. А пойдем, у меня в бутовке еще что-то. Кстати, Саня вот совершенно не разбирается в рыбалке. Кстати, так же, как и ты. A falta de água continua disparando os alarmes, mas mesmo assim nenhum desses engenheiros acredita que um acidente grave seja possível. Para o chefão Nikolai Fomin, isso é simplesmente inconcebível. Fomin had done a correspondence course in nuclear engineering, but he wasn't an expert in the field at all. He had risen mainly because of his standing as the party secretary. Unlike Dyatlov, who was aware that there were dangers in these reactors, Fomin believed everything he'd read. And so when the issue of safety arose, he'd say, well, the chances of an accident are completely remote, about as remote as you being hit by a meteorite. Até Alexander Akimov, que se preocupa com a segurança e entende da tecnologia, calculou oficialmente as chances de um acidente em Chernobyl. 1 em 10 milhões por ano. Porém, Alexander e seus colegas não conhecem o reator tão bem quanto pensam. Eles são vítimas de anos de acobertamento e negligência. Рабочими буднями стала для нас и одна из республиканских целевых программ «Энергокомплекс». Desde os anos 60, a expansão da energia nuclear tem sido um alvo-chave do regime comunista. Nada que atrapalhasse foi permitido, nem mesmo a KGB. Estes documentos da KGB, liberados recentemente, mostram que as autoridades ignoram repetidos alertas entre 1979 e 1986 de que existiam falhas graves no projeto de Chernobyl. O diretor de Chernobyl, Viktor Brilkanov, e seus gerentes seniores se apressaram para inaugurar o reator número 4, a fim de que eles e seus chefes do partido pudessem ganhar bônus substanciais. A segurança ficou em segundo plano. Bukhanov, the director of the whole power station complex, was always at his wit's end to meet deadlines to build these reactors. For example, the roof of the reactors was meant to have been built with fireproof materials, but these fireproof materials didn't exist. The roof had to be put on, so he used combustible materials.
Além de comuns, os acidentes não eram divulgados. O teste realizado nessa noite deveria ter sido feito antes que o reator número 4 fosse inaugurado. Agora, em Chernobyl, as atitudes pouco sábias de alguns trarão danos irreparáveis para todos. Algo mortalmente grave está ocorrendo no núcleo do reator e ninguém na sala de controle se deu conta. As poucas barras de controle feitas de boro que ainda restam no reator estão parcialmente encaixadas na tampa. Portanto, a radioatividade está se concentrando na parte de baixo do reator, onde os sensores nem sempre conseguem detectá-la. O reator agora é uma bomba invisível armada para explodir. Uma hora e 12 minutos. A crescente pressão dentro do reator número 4 é semelhante à pressão dentro do homem que controla os eventos da noite, o engenheiro-chefe Anatoly Dyatlov. Ele continua determinado a realizar o teste de segurança, apesar da oposição de sua equipe. Соберись. Seus motivos talvez sejam políticos. Anatoly está encrencado com o Partido Comunista local porque tem sido rude com seus funcionários. Seu chefe, Nikolai Fomin, está em vias de ser promovido. Um teste bem-sucedido pode ajudar Anatoly a conseguir o posto de Nikolai e retirá-lo da equipe de engenheiros que atua na usina. Anatoly, porém, tem um segredo pessoal ainda mais tenebroso. Na década de 60, ele trabalhou na Sibéria na instalação de reatores nucleares em submarinos. В ходе следствия выяснилось, что там в результате его деятельности, не было точно установлено по его ли вине, но во всяком случае произошла ядерная авария, он получил излучение около 200 БЭР. Logo após o acidente na Sibéria, o filho de Anatoly morreu de leucemia, a doença mais comum que afeta crianças expostas à radiação. Dizem que a tragédia fez dele um homem mais motivado, mais disposto. Esta noite, sua motivação está direcionada para a mesma energia nuclear que pode ter matado seu filho. 1h17. Faltam menos de 6 minutos para o início do teste de segurança. Anatoly está confiante. На 200 мегаваттах расход воды небольшой. Мы сможем повторить испытания, если что. Но до сих пор таких испытаний не проводили. Mas a radioatividade continua se concentrando de forma invisível na parte de baixo do núcleo. Еще 2 минуты и все. Шевелитесь, шевелитесь. Fora da sala de controle, a vida e as fofocas seguem sua rotina. Не понимаю, что Фомин делает на атомной электростанции? Он же обычно работал на обыкновенных электростанциях. Тогда ясно, почему он сказал, что управлять реактором так же просто, как электросамоваром. Ты комара когда-нибудь видел? Ну. Тогда представляешь, какой тонкой струйкой он мочится. Вот такой же толщины должна быть та ниточка, по которой нужно ходить, чтобы преуспеть в партии. Ты думаешь, это у тебя получилось бы? Тогда, наверное, надо оставить эти разговоры. А то сибирские комары загрызут. Да. Брось сигарету. Жена звонит. Да? Да, хорошо, сейчас буду. Держи. Вернусь, докурю. Дятла вызывает срочно. Смотри, чтоб дятел не закрыт. А он таки заклюет. Para chegar à sala de controle, Valery Perevostchenko terá que passar pelo reator. Ну, ежели, наконец, все готовы, может, мы начнем испытание?
Запишите все параметры испытания турбогенератора. Мы начинаем. Это что ты не прав. Тишка, это прекрасно. Может, для тебя прекрасно, а для меня пока рано. Я пока об этом не думаю. Зря. А мы вот думаем. Второго уж думаем. Включить 2 резервных насоса. Включить 2 резервных насоса. Резервные насосы включены. Хорошо. Ну что, Александр Федорович, начнем испытание. No teste, a energia que alimenta a turbina gigante será cortada, deixando-a sob a ação da inércia. Os geradores de emergência a diesel entrarão em ação, mas só depois de um intervalo de 40 segundos. A questão é, com que eficácia a turbina que está parando manterá as bombas de água funcionando até que os geradores a diesel entrem em ação? Sem essa água, o reator pode ferver até ficar vazio, feito uma imensa chaleira. Para Anatoly, porém, que continua sem saber da alta concentração de radioatividade, o risco continua existindo apenas em teoria. O fluxo de energia que alimenta a turbina é desligado. Durante o próximo minuto, se desenrolará uma desastrosa cadeia de eventos paralelos. À medida que a turbina vai parando, as bombas vão empurrando menos água para o núcleo do reator. Mais e mais vapor é gerado em função da progressiva falta de água. De forma invisível, a pressão do vapor aumenta no interior do núcleo a cada segundo. À medida que a pressão do vapor aumenta, ele se espalha pela sala das bombas. Valéry entra no imenso salão diretamente acima da tampa do reator e vê algo que jamais tinha visto. A pressão do vapor dentro do núcleo está deslocando as tampas de 350 quilos dos canais de combustível. Произошел резкий скачок мощности. Я включаю систему аварийного снижения мощности. Ao ser acionado, o botão de emergência AZ5 abaixa automaticamente as barras de controle feitas de boro para reduzir a potência, mas a consequência é fatal. The boron rods were in fact tipped with graphite, and that short moment when they are first inserted into the reactor, the graphite in fact leads to a surge in the power, not a reduction of power. От момента нажатия Z5 до взрыва мощность выросла
ни в 2, ни в 3 раза. Она выросла в сотни раз. Акимов, что там у тебя? Акимов! Это не у меня, Анатолий Степанович. Что происходит? Это у Столярчука. Реактивность удваивается каждую секунду. Это невозможно. Уровень мощности превысил 530 мегаватт. Наконечники срывает! С крышки реактора! Ребята! Ребята! Люди! Котик дома. Котик. Чудесно. Para o desastre, faltam agora poucos segundos. A pressão do vapor no interior do reator não pode ser contida. 50 barras de controle e canais de combustível se rompem. A potência atinge picos extremos, transformando o reator numa panela de pressão de proporções vulcânicas. Що таке? Стрел. Вогонь якийсь. Куда делся свет? Нет, что случилось? Пропало питание! Акимов, Это что? не это у тебя говорит, что происходит? Посмотри немедленно! Куда смотри? Акимов, сбегай к Столярчуку! Куда энергия девалась? Что случилось? Никто не знает. Почему света? Скорее, 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 посмотрите все. Посмотрите на пульт. Что показывают датчики? После первого взрыва я подумал, что это гидроудары в аэраторах. Хотел побежать, сделать переключение в технологических схемах. Но прогремел второй взрыв. Буквально там через пару секунд там произошел этот взрыв, да, так сказать. Но мы еще даже не знали, что это, потому что мы почувствовали только вот эту волну, эту ударную. То есть у меня в кабинете вышибло двери. Como a tampa de segurança de 500 toneladas explodiu e o ar foi sugado, o reator se tornou um maçarico gigante, cuspindo 50 toneladas de combustível nuclear na atmosfera, 10 vezes mais que a bomba de Hiroshima. 700 toneladas de grafite radioativo espalham-se pelo local. Nuvens de poeira invadem a sala de controle acompanhadas de um odor estranho. Os gases liberados do núcleo deixam um gosto metálico, assim como o ozônio depois de uma tempestade. Trata-se, na verdade, do cheiro da morte. A poeira é o manto da radiação, a assassina invisível. Na sala de controle, os operadores estão razoavelmente distantes do núcleo do reator e sobrevivem à explosão, mas alguns lamentarão amargamente. Muitos deles enfrentarão dias, semanas e até anos de agonia, pois a radiação vai queimá-los por dentro até a morte. Что вот мне особенно бросилось, так сказать, в глаза. У меня все-таки там, ну, вы понимаете, да, стены, литой бетон, так сказать, там, метровой толщины. И я просто увидел, как у меня вот угол кабинета, да, вот как прогнулась стена, как резиновая, так сказать, вот так вот. То есть, вот, ну, и тут же сразу же стало темно, да, света нет, все в пару, пыль, пар, темно. И вот жуткий такой этот звук, такой, когда, знаете, шипит все кругом. Вот.
я не знал, что произошло, да, это могло быть землетрясение, не знаю, там, может, война началась, но только не про реактор, так сказать, мысли были. Это был мой оператор, Виктор Екатеренко. Но я его узнал, собственно, только по голосу. То есть лицо было обожжено, ну, понимаете, да? И в крови, и в этом... То есть одежда была уже не белая, а, можно сказать, черная. Вот. А он мне сказал, значит, он еще в шоке был, но, тем не менее, сказал, значит, что там возле насосов, они были вместе с Геной Русановским, это второй оператор ГЦН, и что он там остался, чтобы я ему помог. Ну, его всего трясло, знаете, как в шоке человек. Просто показывал рукой. Помоги-ка Демчуку, он растосно. А там что? Там руины. То есть я когда видел это все, то есть понятно, что если он был там, то он там погребен под этими, ну, под обломками. То есть там вообще, там, где был потолок, там просто было небо ясное, так сказать, со звездами. В 3 часа я уже болевал вовсю, что называется. То есть, ну, уже первые признаки были. А в 6 часов я уже даже сам до медпункта идти не мог. Меня увели туда, в скорую засунули, отправили в медсанчасть. Sasha Yuvchenko vai sobreviver. Os outros estão morrendo. A radioatividade vaza do reator e se espalha pela Bielorrússia em direção ao coração da Europa. O verdadeiro pesadelo ainda está por vir. Na manhã do dia 26 de abril, a KGB filmou a cena devastadora do pior acidente nuclear da história. A pessoa que captou estas imagens divulgadas pela KGB absorveu uma dose maciça de radiação. No dia seguinte, os moradores de Pripyat foram oficialmente informados do pior. Вечером следующего дня я уже прилетел в Москву самолетом, да, нас отправили. Ну, первую группу врачей там отобрали. Из этого самолета, говорю, 5 человек живых осталось. А они были эвакуированы вместе со всем городом. Foi preciso uma semana inteira para que todos os 135 mil habitantes fossem retirados. O índice de radiação era tão alto que o filme registra os ruídos.
Uma zona de exclusão de 30 quilômetros foi demarcada. Uma zona congelada no tempo, uma versão moderna de Pompeia. Cerca de 600 mil soviéticos, entre homens e mulheres, foram convocados para conter a radioatividade. Trabalharam com uma bravura extraordinária em condições absurdas, quase sempre caóticas, a fim de salvaguardar o resto do mundo. Muitos até sem trajes de proteção. Tudo o que tocavam queimava de radioatividade. As nuvens de veneno ultrapassaram as fronteiras do hemisfério norte e penetraram no solo do planeta em função da chuva. A poeira radioativa ainda sobrevive em plantas, animais e seres humanos. Dentro da União Soviética, em tempos de mudança e de uma nova abertura, o efeito político foi profundo. Все вы знаете, недавно нас постигла беда. Авария на Чернобыльской атомной электростанции. I think in both a symbolic and a very real way, Chernobyl was the beginning of the end for the Soviet Union. I think in a symbolic way, the sort of meltdown, the explosion, was caused by all the inherent contradictions in the Soviet system, and therefore it's a very good paradigm, if you like, symbol of what was to happen. A tragédia de Chernobyl, embora aterrorizante, acabou sendo menor do que muitos temiam. O consenso científico é que será a causa de 10 mil casos de câncer na Rússia e 25 mil casos no mundo todo durante um período de 70 anos. Por enquanto, o único aumento de doenças já comprovado é o de câncer de tireoide em crianças. É na vida individual de cada ser humano que o custo é mais visível. Os pescadores passaram a noite vendo os bombeiros lutarem contra o fogo radioativo até que começaram a se sentir mal. Em questão de horas, a pele deles escureceu. Junto com esse bronzeado nuclear, o prenúncio da morte. 30 trabalhadores, inclusive os bombeiros que foram ao local, morreram de envenenamento agudo por radiação. Valera Kodemchak foi morto na explosão enquanto estava em seu posto na sala das bombas. Valery Perevostchenko morreu 6 semanas depois em consequência das queimaduras causadas pela radiação, tentando encontrar seu amigo Valera. Alexander Akimov morreu 15 dias depois da explosão de envenenamento por radiação. Enquanto ainda conseguia falar, ele dizia: "Fiz tudo certo, não entendo por que isso aconteceu." Leonid Topunov morreu 3 dias depois de Alexander. Ele também alegou inocência até a morte, dizendo que tinha feito tudo o que podia ser feito. O engenheiro-chefe de Chernobyl, Nikolai Fomin, foi condenado a 10 anos de trabalho forçado, mas logo foi solto por causa de um colapso nervoso. Dizem que agora ele tem lapsos de lucidez. Milagrosamente, Sasha Yuvchenko sobreviveu, assim como sua mulher Natasha e o filho Kirill. Mas aquela noite não saiu de sua memória, nem de seu corpo. У меня было сделано 15 операций по пересадке кожи. Первый год ожоги-то они не сразу появились, они появились уже здесь, в Москве, в больнице. То есть началось созревание, да. Потом, когда в реанимации лежал, у меня кожа была, вот, собственно, такая черная вся. Когда постель пересылали, там прям как порошок, знаете, с ксерокса сыпалось. Вот. И сейчас, естественно, там приходится много внимания уделять этому. Ну, то есть избегать, например, там, вот я машину вожу, да, но сам ничего не делаю, не ремонтирую никак. То есть бензин, масло, вот эти вот все вещи. Там, что раны заживают долго, кровь останавливается не быстро. Ну, в общем, как бы, есть ряд каких-то вещей. Ну, к этому, в общем, привыкаешь, можно жить. Да и нужно.
Anatoly Dyatlov recebeu uma carga radioativa de 390 rem. Mesmo assim, o equivalente a quase 400 anos de exposição à radiação não o matou. Ele viveu até 1995 e morreu de infarto. Anatoly cumpriu 4 dos 10 anos a que foi condenado. E numa notável entrevista, pouco antes de sua morte, argumentou que na batalha que travou com o reator, apenas um lado podia levar a culpa. Реактор был негодным к эксплуатации чисто по вине Института атомной энергии и Никиета. С таким букетом несоответствия пунктам, требованиям нормативных документов, взрыв его был неизбежен. Он четким солдатским шагом шел к взрыву. Versão brasileira, DPN Santos.